Aside sa mga lamian na mga foods diri sa Mercado de Davao Festival guys, diri sa Davao Global Township, Matina, naapoy mga playground na ay banda kung gusto nimo mag-chill-chill lang. So okay po diri guys no kay naa sila entertainment diri na ay mga comedy, banda ug gusto nimo acoustic naa po diri ug naa pod sila pa games. Pwede po ninyo dalahon inyohang mga kids diri guys no kay naay mascot, na ay playground. So malingaw jud sila diri. So while galingkod-lingkod pud ko diri sa Daplin guys no, namili ko diri imnonon buko shake po o kaning lemonade. So lemonade akong gipili kay mas ganahan ko ani. So daghan pug mga flavor guys no, tag 70 day per order. So kung naka-car day mo guys no or naay mga motor, daghan pug mga maparkingan diri guys. Pero naka-commute ra mo guys, pwede ra pug kaayo kay mabaktas ra pud pasulod diri. So kung makaanhi jud mo diri guys, malingaw jud mo. Kay daghan pug malingkuran diri guys, pang pamilya, pang friends, pang single tanan naa diri. So yun lang po guys. Thank you for watching. Please follow and share.